Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Enyo fofo Rodrigue Ayego wea nyakaka do toni mi sena tomi o sugbɔ mi leke ye o dakwa 2020 mi nyanu mi monde nu gerenti leko o kaka va chan akoto agbomi kojo kicha be nyon ajire be nyon ke ngbo mi ya yakwa o monde nu anti sugbɔ ni mi ma troa de o le yo pata mi be DMK wansi o coalition la gba no me agodo amene be yo o ma gba te o coalition yeye ke yo la de DMK do akpa gbere o la o nde mate jog gbere o ya nya te be matro ye le ho togo be ko tunya me a DMK che me nya la o la ngol jare akpo yi na jigba jo chan e cha tole amoro bo yo ansi ro la gba ansi guju o nya ke yo ansi be mate gbe o de jumo vi o le me wa cho wo to de kokokpo yi ke yo pata ko se nyon mi ada do be nya voare e nya ke la si o la so agba khrono mi wa ko to Rodrigue Ayego. Yo, Fofo Sylvain, nous connaissons vire donc intime connaissons vire doit de amegan ho dona loba medemulana amado silekpa o wana sibe mile ula amado silekpa nene aussi longtemps que milano ula amado silekpa milano flumiano no milano tro hasa bwa que mile diami mjapo nous coachons à Jedadadia Moulinake. Nous chunwa à Jedadadia Moulinake. Mi hiabe mia tunya tepena mia nono. Onya fofo amos. Soso ke a o décréter neo. Ne do ke décréter na soso ke a kweto for nya simbe ke beba 2005 mais après va do réconciliation be onani be do comité vérité justice et réconciliation. Egbe a Togovio ameke we wu ameko ba mo wa ke kon la no nu la gban de kami voane mi ma tento nya tepe na mi no no ye mi be mi la bode jula won de ade ehun la dome et tanto e gbo va ibe nya belani mi le flu mi adoko e nu de pe tomate mve menene o wa nu ke mi la wo e amesia me reconnaître be e nu mu jode dodo ke nu odo la no mu jode nu. Et le début à développement que mouane mi trop suivre nu a mi la pobe gbeade de vieux yo le wa jere le fome a me vo ba fome ta to de pe mbale ke la so lo poplonji be de vieux mi to te ajere wo mi do tom a me de pe mbale la we parce que a me ke we la we o perdre wa be légitimité mbio sebe mbio nya kaka do to sebe wa togo gan horobli wa me gan hore pe mbale kafle nya tobu tokpo dra eve dogbe volo nya jole wakudo DMK kudo NCB do dome o le henya gasia game mi le lavo jo glo pa mega o bu balema e mi bio kaka gbegbe okpobe enu ye na le glombe de abede ye do la do courage ye be la ti tebe ni amagble o la zui amola jinto chambe yo ade ba gbeda parce que to nya tepe et nous en Anglombe, agbeto de pemula na mado si le pa wa, nous ko si le pa pona ko nous ko be senane si le pa be apo nous poare. Nyen kade jibe e son de pe gogo to la like. Nyen kade jibe po me gogo to chon la like. Voa ne le nenea e la hia pobe ameke we le tana haso so vo ke o mele kebe mama yo le nani le ye wawe le alimenter alo wawe le dozo mama me ade bere kawo pe la chite kwa la glombere oh fi ke mi du we asen ya esu amega ho we do lo be vi du we majijoa jilata obi ona se no gbe lo do nto la fi depo ye de vide le to amele we du be ma tote wa do awa bi ona be de me kan to be vie le onu ya ma ngba ba nyina be le du we anwe de ntolo do no bo nyoa mpen no bo nyira e cha mpen donc a mia keke mi do la do jesibe awo mu ke mia keke mi le wo ya tonye mu jo de pen tom le plo mi le ifi ke mi le yo le ke mia wedo enye kafla nye ke yo jagodwa ncha mate yo amefala de kukue voyons dimension bu me nu ke le bebe de anyi bede ame jagole jinya ne do jesibe jagole jinye do hian nuele pe mate yo mla gble na mo
ne nous les pains matériaux la blena moade et la te ji amede ji fala mu wonu ya leke la mo sinti ncho jagole ji nde kuku ma po mu pone na ma nyem nya leke ma wala zon de ji o do amegan ko de pe angbale la te de nene ba fo ke ma tro zon alo le nu mena et de vie o ko amegan ho pata les réseaux sociaux di ore enyo ahoto Sylvain nje ke le fie ya nemi be mi atonya tepe na mi no no wa onyame le DM ka be nyame a tafla amo de alo me sugbo le ntinye ugba mo zoom ogbo nya sugbo le ntinye ba nyem zoom amere pepo o radio a voulu théâtre suna alonto duna manya miami ngba nyame de pinto no le togore ame begle minye amekewe ba se gome a ko tro hasa mi gba klasi kona mi no no we donc ntiade tafla chandrin yena ogbo na ba mega homu ya mega ho le pemolo dono sia la gbegbo ya me no sia mu ifeke odo aye nyina sisin olo no sia ola nyabe ka flando le a o ma jedo ko onu le mo enyo dono no vi o le yibo nyabe da foji o ye bebe log libo be troba no gbebe ma ho ware emiko mi ja putana ina akpino mi abuta me so nti enyo mi ja ado alotina wa ma me se me la hogbe de kadika e nyako pata ele mi asi mi agbon yi mle tsunamia mi la gbon jande ya ne mi aso potana egbe wo na les radios a voulu te di mama o ma sun gblen ya la be wo no na gboro lo ame o ba vuan toa togo ebele mi be mi a diaspora mi a du ndo pour nyon de vokwa mi a no whatsapp disons mi a zon ame be mi lo critique ao mi a trop gblen lo français gbe a mi a fa mi se gando voix no éditionné mais no on critique on l'on dénigrement coup d'insulta gomme c'est wa mi de kan kumbe benyi on va me do gbla me no be opposant mi na mo critiquer yo vodo tsunami ye mi anto les filles o kenena munywere o zunanga siagame o zunaka zuna khonyi meto bora do ntinye wa kemi jume vido imle wa togo mo lo donata radio a ke on ma gbele gbe togo to patano selo nye ho biere kala me nye ho fintu le me po a hoto Rodrigue ego kele pour le funa mo ho fintu le me po mi anto yebe gome kami so wone amoko amere kavero ne wumia o donomia lo pa mo suna ton e fendi mi le filles pa mi gbele po pa mi poto le yeji mi honvi mi yowa togo le vive nami mon kadi gbongbon wa ton gbede mi ato inu eto lo wa no leader gbugede o me bi won gba zun tan mi amira do me no ran dudu ya po la zun ahoro mama o mas enyi be obo no bona dudu ya po la zun po ya mo do gbonbe keye leader to hon kona vun ya ka gbede gbe ya ne jume video gba zun tan onu po ejunbe ame o nyanu ko lo wo no wa be dokpo va vive toi akoto eme gogele gbonbe fike no adoya parti politique ko yo wajire yo no me kle e do je sibi yo wajire yo no me lo parti politique leader on tom lo no me njagbo e ya me ko e jume vi o cho wone mi be enu ya e jume vi o cho gbalo cho wone e wo be société civile en totan ko ro togo do boachan wa cho no ajire wo wa eme gogele gbonbe fifia société civile ne ho nkona vuya ne ba wo kom be jume vi to ba nya be na de un parti politique ja to nya ne kengbe la titi o la e ma ka so parti politique yento ya wodo e yo pata me la mama o mas e nya ke la si o mi a di payer me e payer be job nyo ko la so tan a do no to di no to ko me to khon fa lo mama o mas e gba le gba wi yo kare nda pe na fofo nya mos e nya ko pata o soro da wan de e nya o me ko dumevi nyinyi opposé à Remka Amakanyu, tu me viens professeur Google le Gombena et Nouane Ho à Wabenko, America, Waya, Togo Venyaya, America, Maten M'America veut douanier. Oh, et bien, parti politique la doit borgane son lot, et parti politique la doit borgane. Oui, le parti politique là doit bogaye. Ne ne venir ouais. Kudo mi ave parti social au tay. Wa ka ke du me vio me ka ni du me vio opposant. Du me vio yé. A merci amela me de pepe ma de ye do kodo gwa no zuno via be ye glo ye wona glo. Ye professeur professeur Chamate de Kamatenwo.
ye de kamate wo professeur Gogem de kamate wo parti politique o cha de kamate wo pata Togo vio la monsieur to mi a Togo vio keke a mesia me la sauté a me de ma ve no ngome ano po no bia do da be eya awo Togo venyare mi a Togo vio venye me mtocha mi amoko le diaspora de mo Togo mi so kengbe yovode l'Afrique America nkatema Amerique États-Unis ko to pata mi apata meni be meja mi ano dugodo atro no gbele no surtout mi ma ifunu ola mi ajagbagbade mi ano de kawo me o jagolo no vi o diade il faut reconnaître là elle kaka bible antome no jagolo no vi o di yo mbio so sokewa le ka me ala sokewo ni ma te sokewo de nuko wodo ntinye o mu ko na de nuko wodo ntinya eke ma te sokewo o mpodo nu anu de o so soke ale ye pe ni tutu pa no dike so soke le funu no na enwa donc ale enya ya keje tetitiare munyi be parti politique de kayo munyi société civile de kayo amo kakia nya pata kakia parti politique socialiste oni onu ka oteni o mi apata keke pe la dra Togo ya do ye Togo ala nyo amede pe ma be no azogbe abe no bi nya le zuame no bi nya ona deke ne no bi nya awo mi apata Togo vi omi oteni opposant ojibe no anenyo e munyi be mi ento opposant de mi anyi opposant na mi ando ko ode me ka mi ni le nyi opposant no amako le proju ya ye mi nyi opposant na be no do juado no tro jua no gbere watch no ba yina me de chaneva ne neve le won won do na yin le funu gra tro le doaje opposant me tro doaje du me vi yinyo me o we le doaje ya o le gbodo me le konu le fuasi pe le duwe be yo vo watch mu vore e bi tro okotoku ade wa ba me de pe mu le pleblia watch we me le play mi acha mi le play mi apata pe amoko be yo le fuasi pe gbe ni sigbe o ja d'accord o la ve ho ninu ide adu mi apata pe e ga won agba le fitia donc ade mi apata keke mi awo de ka Togo vi o keke mi me ko le ejuaji le gbe juwa ni o mi la wo de ka ye mi la contre ne ba mo ade ojo ba me de cha ne ba yide amede cha ne wo ne juwa ne ba po ni mi aso sauver Togo alo ma me de ka pe no produit ya kaka durant 50 à 60 à 100 ans kaka 1000 ans lo et de fouvide et puis be jogbenyo no et puis be jogbenyo no o te be jogbenyo na o cha bien na Togo vi o keke bien na meseno susu mwe ne ba ta mena mi apata ne 2022 re ni ado duyado si gbede ke mi le ji a munyi be mu le ji ko amano gbere nu enu gbegbele mo jana ndo no be ajando pa jando lo enyo bio be jogbenyo na misiamelo akpe no kere ji mi no la mama o masa mi do akpe manya gbele no du me vi be do wo jona ji no voilà o haso so me ke wona pa vun ale a o dan ko lo ji be ani se mi do akpe no lo mi do akpe no wo pompo si be du me vi mi do akpe no be enyo nyonyo mi le ji e George na bo pompo si be du me vi nyinyi nene enyo mi asogbe na enyo mi asogbe na mama kudosu Julienne o dan ko lo ji be henoji maclear fo le yo pata me o gbon be enu ele joro mi adome a ele vivi na amoko le unir mi anto e obi yo ngba ya o tukado la be mi anto mi le dakpo mi na no vo donc mi agbon po o konami le gbeji e ti abi togun ton le gbe ton le jo do a mi se anu gbele opposant to o ma kake du mo vi onto wa chon kaka wa be nti kona yo amero onto be yo ngba von do te yo yera gbe fi ma o po ngba politique lo enya wa pata pe du mo vi ogbona du me vidéo jo so ka fra leader politique osibe oni ma u vina mi nene wo pe la o do apa mi anto mi a so do ata me kom bi mi ma gba o do ko wa opposant o hona ga sami bo nkene na mi be nu me mi gbona pe won fifi are e o be du me vinto so de si no hon kona vuyala mi le gbona lo me go ge ba gbona so de kale mi be ono mi be po be le kenu ba do ya du me vi gba lo to no hon kona vuye ba ka gbere ya du me vi nyi be ha so so atom le ke po lo Togo do bo anto funu akodo ya wanto wole popo wano no
o le makakakake mbie nya so mte dunti chuchuchu ele on pera mi vide mi amoko lo zon opposant to mi le wa mi anto jumi gbola mi til bo gbere o ne ma kan sen vide tan jumi mi le sus ba nyanga fi ya o mi vonto e to go vi mte bonore ba mi ozuna mo we no yo bobo mi va bobo am mva no re ba mi we la ano fi ado français be gan azon amenyo de ba mi anto mi tele bo ba mi azon opposant wa be wa we o nya me bada Vous avez vu, opposant bien aller, mais il y a du Hongkong à voyation. Les co pobe opposant, on la doit bokana sauter civil ba Hong Kong même les il y a la siwa. Aso putana gbebe ona ado e pebe job nyoen na apo lola olo. Ahweron heno di maklafo. Nto mo sunda pe kengwa ma yedi amagbon be ma mti avalu bien be amegan ho de pepe que le Togo ba nyigba ya dia. Ye magbon be yomene fana miato Sylvanus Olympio mi be père de l'indépendance a kudo ameko ken inu gbero juyata e yomene fana wa pata ne société civile Hong Kong na vun ya chan ye amenovi lono si jeje amedokwe nu gome sese lono la pedenti ne mu lemewa enu ke mi le di o e po mi la gbapo mi je sinya nono le Togo ne ga que mes sociétés civiles a tcha le huan ya me don la gba so pododo nko la no to nu gomi ya me ko le gbon be yo do ajira mi adome vo enti o le over na yin o le po mi be mi on to mi awe yo la gba na yin ne la no komi yenti anu gomi sese kudo lonlon blibo americo jesi e la oju ya be nya mle pe Togo vi le pepe Togo vi la ja Togo vi la hue ba me siame ne jesi rokwe o mi ma gbon chambe ne mi gblan o la le mi enti mi ma ponu po amesia mene nyabe yento yela wavu la ho nu kenyi ebe jena Togo bi de pepe ne so edo kweso do nyaya me ne mia notu mia daboga ne mia wavu ne jena ke mi le dia ne mia po e ma gbon ede kebe ma do epegbe na mia be Togo ju akekem so ezepe ba so do torope so jehe so anyehia mu do pegbe na Togo bi de pepe be kankane jine no miasi be peke me mi le jajia e mu la nyo ni trobli bode la nani e nu ke la nyo na mia yimi ke mi ku so ke ba ya mi ma po mi ja po e so ke na e la nyo we ke mi le pegbe ya ni bi pegbe na nonu minister ko le jiru gwa mi apete be wa wo be goda si nya be nonu be jena wa woto wa dede ku ni be non de pepe adu ku me le tigo e just ni be nonu me bi be ya ku olo nonu ma igapa me wa hovu e tera ma dre le si olo nonu minister no odo wana mi be na nya no le la mi le ji bo wa da si le nti baba e po viola home e ma do pegbe ne apeto fo nya singbe be deke enu ojo na kakabua papa nya ya dina iduna bubu no ntia etene wenene be nyonwa be si howa ba zele Togo ba po konji pegbe ke apita fanya sigbe la dole mi adumevio wa yenyi be de tenue politique pata ada si le wanti ne wa yi wa be bola eyo akpe no mama kudosu Juliano Dankoro dibe Henoji Maclafo o les femmes pyramides mais mi d'akpe. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.